अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर तरह के हम्द व सना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए, लाख दरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपके आल पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से आप तमाम स्कॉलर्स की खैरियत मतलूब है और अल्लाह ताला हमारे लिए आने वाली राहों को आसान फरमाए और जो हम मेहनत कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, अल्लाह ताला उस कोशिश में अपनी रहमत को शामिल फरमा दे। यकीनन ये अल्लाह ताला की रहमत और उसके फजल से ही होना है, तो हमें सिर्फ मेहनत करनी है। बाकी जो हमें अल्लाह ताला पर भरोसा है, यकीन है कि अल्लाह ताला हमारी मेहनत को ज़ाया नहीं करेगा और इंशाअल्लाह अल्लाह से मांगेंगे, क्योंकि देने वाला तो वही है और उसी से ही इंसान को मांगना चाहिए। तो आज हमने जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो मैंने आज आपको अभी नोट्स भी शेयर किए हैं कि आज हमने इंशाअल्लाह ताला जो तरीक़े बर्रे सगीर है उसके हवाले से आज हमने तफसील से बात करनी है, तो तवज्जो से सुनिएगा। और दूसरी बात यह है कि इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपके सामने बयान करेंगे। और दूसरा ये है कि जब लेक्चर मुकम्मल होगा तो उसके आखिर पे इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उसका खुलासा भी आपके सामने जो हमारे पेपर से रिलेटेड होता है हम इंशाअल्लाह तो उसको भी बयान करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे जिक्र करते हैं जो उलुब्तगीन गज़नी हुकूमत की जो इब्तिदा हुई है वो उलुब्तगीन से हुई है। ये तवज्जो से सुनना आपने, बड़ा आसान लेक्चर है, मुश्किल नहीं है। और इन्होंने 963 ईस्वी में इसकी बुनियाद रखी है उलुब्तगीन ने, और इनकी वफात हुई है 976 ईस्वी के अंदर। दौलत गजना का जो बानी है वो तुर्की गुलाम था। ये दौलत गजना का बानी कौन है? उलुब्तगीन। अब ये तुर्की गुलाम था और इसको सामानी हुक्मरान थे जिसका नाम था नसर बिन इस्माइल ने आज़ाद किया था। और अमीर इसके बाद आप उस सामानी हुकूमत के बड़े आला ओहदों पे भी फाज रहे। आप बड़े शुजा, बड़े बहादुर, नेक दिल और रहम दिल इंसान थे और आपने फ़ौज के अंदर कई सुनहरी कारनामे सर अंजाम दिए। इसके साथ साथ इसके बाद जब इनको सामानी जो उमरा से निकाल दिया गया तो अमीर मंसूर को इन्होंने नाकाम किया और उसके बाद जो है उलुब्तगीन जो है वो उसके हाकिम बन गए गजना के। अब बस इतना ही इसके बारे में आपने याद करना है, चूँकि ये एक बड़ी लंबी चौड़ी डिटेल है, आज उसको सारी आपको इंशाअल्लाह ताला बताएंगे। दूसरे नंबर पर जो गज़नी हुकूमत के थे वो है सुब्तगीन। दूसरे नंबर पर आते हैं और इनका जो दौर है 970 ईस्वी तक 997 ईस्वी। ये दौर है तुर्कस्तान के एक सरदार जक के बेटे थे अबू मंसूर सुब्तगीन, इसका असल नाम था। अबू मंसूर सुब्तगीन इसका असल नाम था, अबू मंसूर सुब्तगीन। माँ की तरफ से ईरानी थे और माँ की तरफ से ईरानी का सिलसिला नस्ल पहुँचता है। गुलामी में फ़रोख्त हुए और फ़रोख्त जब हुए हैं तो इनको ख़रीदा है उलुब्तगीन ने इनको ख़रीदा और न सिर्फ इनको आला फ़ौजी ओहदे अता किए बल्कि इसके साथ साथ आपने इसको अपना दामाद भी बनाया। तो ये दामादे उलुब्तगीन है, दामादे उलुब्तगीन। और इनको एक लक़ब मिला है अमीरुल उमरा,
उमरा। बस ये आपने याद रखना है जो इनको लक़ब मिला है। तो सुब्तगीन जो है वो दामाद है लुब्तगीन का, गज़नी हुकूमत के दूसरे सरबराह हैं, और इसके साथ साथ अबू मंसूर सुब्तगीन इसका असल नाम है, और अमीरुल उमरा का जो लक़ब इनको मिला है ये आपने याद रखना है। ऐसे फ़ौज का ये जर्नैल था, फ़ौज का जर्नैल था, और जो सुब्तगीन है ये गज़नी हुकूमत का एक अहम बादशाह तस्वुर किया जाता है। इसके बाद जो हुकूमत आती है तीसरे नंबर पर, अभी तक जो गज़नवी दौर चल रहा है, ठीक है, वो आते हैं मशहूर व मरूफ सुल्तान महमूद गज़नवी। सुल्तान महमूद गज़नवी तीसरे नंबर पर ये गज़ना के हाकिम हैं, और आपको बताते जाएं इनका जो लक़ब है वो अमीनुल मिन्नत है। अमीनुल मिल्लत और यमीनुल दौला, ये याद रखने वाली चीजें हैं, अमीनुल मिन्नत और यमीनुल दौला। अब ये सुब्तगीन का बड़ा बेटा था, सुब्तगीन का बेटा था। आगे यहां से आपको मैं बताता जब ऐसे चलाऊंगा सारे, अलुब्तगीन के बाद सुब्तगीन, सुब्त के बाद सुल्तान महमूद गज़नवी, और ये गज़नी सल्तनत चल रही है। सुब्तगीन का बड़ा बेटा था जो 971 ईस्वी में पैदा हुए, नवंबर 971 ईस्वी में पैदा हुए। अब सुल्तान महमूद गज़नवी एक पहचाना जाता है बरे सगीर के अंदर जो 17 हमले के हवाले से। तो बरे सगीर पर 17 जो हमले हुए हैं वो इनके दौर में बड़े मशहूर मारूफ है। हम 17 यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे, पहला दूसरा, और जो इसमें इंपॉर्टेंट है खास तौर पर जो सोमनाथ का मंदिर है उसके हवाले से ये लेक्चर भी बड़ा अहम है, इसको अच्छी तरह ध्यान में रखना है। तो सबसे पहला जो हमला हुआ है, पहले हमले की बात कर लेते हैं हम। पहला हमला हुआ है दर्रा खैबर, दर्रा खैबर के नवाही इलाकों में, दर्रा खैबर के नवाही इलाकों में हुआ और उनको फतह किया, और ये हुआ है 1000 ईस्वी में, 1000 ईस्वी में पहला हमला हुआ है। दूसरा हमला ये जयपाल के खिलाफ था, जो हिंदुस्तान का हाकिम था। जयपाल के खिलाफ जंग थी और ये 1001 में ये हमला हुआ है, 1001 ईस्वी में ये हमला हुआ है। अब इसके बाद हमले तो 17 हुए हैं, हम सबको काउंट नहीं कर रहे हैं, हमने सिर्फ पहला दूसरा आखिरी और कश्मीर पर और सोमनाथ का हमला आपने याद रखना है। इसके बाद जो कश्मीर पर हमला हुआ है ना वो 11वां हमला था, 11वां हमला, 11वां हमला जो है वो कश्मीर पर था, और कश्मीर पर जो हमला हुआ है वो 1015 में, 1015 ईस्वी में। बस आपने ये याद रखना इसमें कि 11वां हमला कश्मीर पर हुआ था। और उसके साथ साथ आपने कलंजर की फतह जो है, कलंजर, ये 13वां हमला था, उसकी फतह हुई है, और ये हमला था 1019 और 20 के दरमियान, कलंजर। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद करने वाली है वो इनके हवाले से ये है कि इन्होंने 16वां जो हमला किया था, 16वां हमला ये सोमनाथ का मंदिर था, सोमनाथ का मंदिर और सोमनाथ की फतह थी जो कि 1025-26 में हुई है, 1025-26 में हुई है। सोमनाथ असल में हिंदुओं का जो सबसे बड़ा मंदिर समझा जाने वाला, जिसमें खजाने भी मौजूद थे, और ये शिव जी का मंदिर था, ये आपने याद रखना है। उस मंदिर को तोड़ा था तो सोमनाथ का मंदिर, सोमनाथ को फतह किया, और ये 16वां हमला था, ये 16वां हमला था। और इसके साथ साथ इनका जो आखिरी और 17वां हमला है वो सिंधी जाटों के खिलाफ था, सिंधी जाटों के खिलाफ था। ये भी बड़ी एक अहम फतह है जो कि 1026 में, और इसी तरह 30 अप्रैल और 1030 में इनकी वफात होती है। और इनकी वसीयत के मुताबिक इनका जो बेटा होता है मुहम्मद, उसको खलीफा बनाया गया।
مگر 6 ماہ تک رہے، اور اس کے بعد مسعود نے ملک ایاز کی مدد سے اس کو ختم کر دیا۔ اور محمود غزنوی جو کہا جاتا ہے نا علماء کا اغوا کار، وہ محمود غزنوی کو کہا جاتا ہے کہ البیرونی بھی جو اسی دور میں، ابو ریحان البیرونی، وہ بھی اسی دور میں ہندوستان آئے تھے۔ تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ ابھی تک جو ہم نے بات کی ہے وہ ذرا سن لیں۔ یہ تاریخ سلطنت غزنہ ہے۔ سب سے پہلے اس کے حاکم البتگین ترکی غلام تھا، اور سامانی اکبر نصر بن اسماعیل نے اس کو آزاد کیا۔ اس کے بعد ان کے بیٹے تھے سبتگین جو ہے ابو منصور سبتگین ان کا نام ہے، داماد ہیں یہ البتگین کے، اور امیر الامراء سلطان محمود غزنوی کے بیٹے ہیں سبتگین کے۔ سلطان محمود غزنوی امیر الملت یمین الدولہ نومبر 971 میں پیدا ہوئے۔ 17 حملے مشہور ہے۔ پہلا حملہ جو ہے وہ ان کا درہ خیبر کے نواحی علاقوں کو فتح کیا 1000 میں، پھر دوسرا حملہ جے پال کے خلاف، پھر 16واں حملہ سومناتھ کا مندر جو فتح کیا وہ 16ویں حملے میں کیا ہے۔ 1025-26 یہ سال آتا ہے۔ اور پھر جو 11واں حملہ کشمیر پر تھا، 13 حملہ جو کالنجر پر تھا، اور سندھی جاٹوں کے خلاف آخری جو حملہ تھا وہ 17 تو 30 اپریل 1030 میں ان کی وفات ہوگی۔ اور اس کے بعد ان کے بیٹے محمد جو ہے ان کو 6 ماہ کے لیے انہوں نے بنا دیا۔ تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا ابھی سلطنت غزنہ کے بارے میں۔ اب ہم بات کرتے ہیں غوری خاندان کے بارے میں۔ غوری خاندان، اب سلطان غیاث الدین، اس کے اگرچہ یہ بھی ایک جو غزنی بادشاہوں کے بعد تھے، سلطان غیاث الدین یہ پہلے حاکم ہے سلطان غیاث الدین، اور انہوں نے برِ صغیر کے اندر جو غوری سلطنت ہے اس کی بنیاد رکھی۔ مگر اس میں جو مشہور و معروف تھے وہ تھے شہاب الدین غوری، سلطان شہاب الدین غوری، جن کا اصل نام تھا سلطان معز الدین، یہ پہلے نمبر پر، اور دوسرے نمبر پر یہ سلطان معز الدین محمد سام، یہ ان کا اصل نام ہے۔ اور المعروف کیا ہے؟ شہاب الدین، سلطان شہاب الدین غوری، یہ غور سے تھے، اور یہ غیاث الدین کا بھائی تھا۔ ان کے درمیان تعلق کیا تھا؟ غیاث الدین کا بھائی تھا، اور یہ گورنر تھا مختلف علاقوں کا، اور انہوں نے اپنے بڑے بھائی نے ان پر بڑا اعتماد کیا تھا۔ انہوں نے برِ صغیر پر 11 حملے کیے، برِ صغیر پر 11 حملے انہوں نے کیے، اور بہت ساری فتوحات سلطان شہاب الدین غوری نے حاصل کی ہیں۔ تو باقاعدہ طور پر سلطان غیاث الدین کی وفات 1203 کے بعد یہ باقاعدہ طور پر سلطان نامزد ہوئے، سلطان غیاث شہاب الدین غوری۔ اب ان کے فتوحات آپ کو بتا دیں، ملتان، گجرات، پشاور، پنجاب اور ترائن، یہ سب سے اہم سوال ہے۔ ترائن کی پہلی جنگ، ترائن کی دوسری جنگ، جنگ ترائن جو ہے یہ غوری خاندان میں بڑی مشہور و معروف ہے۔ تو آپ کو بتا دیں کہ سب سے پہلے یہ ابھی حاکم نہیں تھے، مگر ایک علاقے کے حاکم تھے، اور بھائی ان کے حاکم تھے، مکمل سلطان تھے۔ تو ملتان کے علاقے انہوں نے فتح کیے، جو ملتان کا علاقہ ہوا 1175 عیسوی، ملاحدہ کے ساتھ، ملاحدہ قوم کے ساتھ ان کا مقابلہ تھا۔ اور اس کے بعد گجرات جو ہے، جس کا نہر والا، جس کا نام ہے نہر والا، پرانا نام نہرو والا اصل نام ہے اس کا، پرانا نام گجرات کا، اور یہ 1178 میں انہوں نے فتح کیا۔ اس کے بعد پشاور ہے، شہر پرشورا، یہ پشاور کا پرانا نام بتایا جاتا ہے۔ تو یہ 1180 عیسوی میں انہوں نے
یہ فتح کیا. اور اس کے بعد ترائن کی پہلی مشہور و معروف جنگ ہے وہ 1191 عیسوی یہ جنگ ہوئی اور اس میں شہاب الدین غوری ناکام ہوئے ہیں اور یہ پرتھوی راج چوہان کے خلاف یہ جنگ تھی. پرتھوی راج چوہان کے خلاف یہ جنگ تھی اور ایسے ہی پھر سلطان نے بدلہ لیا اور 1192 میں دوسری ترائن کی جنگ ہوئی پرتھوی راج چوہان میں اور پھر ان کو ختم کیا اور اسی طرح جو چوہانوں کی حکومت ہے وہ بھی ختم ہوئی. اور 1203 میں جب ان کے بھائی جو فوت ہو گئے اس کے بعد باقاعدہ طور پر یہ حاکم بن گئے اور 1206 میں جب آپ واپس جا رہے تھے جیلم کے مقام پر جب آپ واپس جا رہے تھے وہاں پہ خیمہ زناب تھے جیلم کے مقام پر تو کرامتی فرقہ کے کچھ فدائی تھے انہوں نے حملہ کیا اور آپ کو شہید کر دیا اور پھر آپ کے ساتھیوں نے آپ کو غزرہ کے اندر دفن کیا. تو یہ یہاں تک بات ہم نے کر لی ہے ابھی تک غوری خاندان کی جو بات مکمل ہوئی ہے. اور اسی طرح 1210 میں سلطان محمود غزنوی اس کے بعد آتے ہیں شہاب الدین غوری. شہاب الدین غوری ایک جو ہے غزنی حکومت کے بعد یہاں پر ابتدا کرنے والے ہیں. اب یہاں پر ہم نے غوری خاندان کے بارے میں پڑھ لیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے غزنی حکومت کے بارے میں پڑھ لیا. اب ہم نے پڑھنا ہے خاندان غلامات.